परतून एकदा आमच्या गोंयचे सरकार आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक मातशें यू टर्न पळय कशें घेता पळय तेजेर मातशें उजवाड घालपाक येयल्लो आसा। आतां आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंटा कडेन ITI इन्फॉर्मेशन मागतात आनी जंय थंय खंय पळय रॉंग दिसता नाजाल्यार इलिगलिटी दिसता ते आमी वारंवार सरकाराचे नदरेक हाडटात आनी नदरेक हाडून सुद्दां जर तर आमकां तेजेर न्याय मेळना, सरकारा कडल्यान न्याय मेळना जाल्यार आमचें ऑप्शन एकूच उरता, एक तर कोर्टा कडेन वचपाचें आनीक कोर्टा कडेन न्याय मेळना जाल्यार मागीर कोणा कडेन वाट पळोवपाची, लोकां कडेन सांगचें पडलें। हें आतां लोकांक सांगपा लागून येयल्लो आसा। कोर्टा कडल्यान जेन्ना न्याय मेळना पळय न्हू तेन्ना लोकांक सांगता इशू आसा, सिंपल इशू आयलो। हांवें 2025 एक पिटिशन घातलेलें ऑनरेबल हायकोर्टाक, कितें म्हणून 30/4/2024 हायकोर्टाक पिटिशन घातलेलें। म्हजो पळय आतां तेणें आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसलो लाडको, लाडला म्हणटा तसो, तो नवेच मिनिस्टर कळ्ळें तुका, ताणें ताका लाडला करून घेतला। आमी वारंवार ताका सांगत आसा बाबा तेजे कडेन पंचायत खातें काड म्हणून, पंचायत खातें काड म्हणून, पूण तो ताका काडचें साडून ताका आनी प्रमोशन दित तर आसा। तेगेलें पंचायत खातें हेणें चलोवपाक ताका कशेंच जमना, पूण तरी आसतना तो ताका आनी प्रमोशनाचेर प्रमोशन दिता, ताका आनी प्रमोशनाक कितें तरी दोन कितें तरी आनी प्रमोशन दिलें ताका दिवं। हें कितें विनाशकाली विकृती बुद्धी म्हणटा पळय न्हू तशी ह्या सरकाराक दोतोर प्रमोद सावंतच्या सरकाराक येयल्ली आसा, विनाशकाली विकृती बुद्धी। आतां म्हागेलें पिटिशनाचेर उलयता। जेन्ना हांवें हायकोर्टाक पिटिशन घातलें की आमच्या सांकवाळे पंचायतीन फूल टायम आमकां पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हणून, फूल टायम पंचायती सेक्रेटरी सरकार दिना। मिनिस्टर असेंब्लीच्या ऑगस्ट हावसांत सांगता मोहीन गुदिनो की बाबा आपूण म्हणटा तो येवचे पयलीं हें पंचायतीची परिस्थिती सारकी नाशिल्ली, पंचायती सेक्रेटरी कमी आशिल्ले, बाकी स्टाफ कमी आशिल्ले, आपूण येवन म्हणटा तो सगळें वेवस्थीत केलें, असेंब्ली सांगतो। आनी पंचायत सेक्रेटरी तर म्हणटा तो आपूण येवन कितलेशे अपॉयंटमेंट केले। आतां ते पंचायत सेक्रेटरी घेतल्या पळय ते हांव लोकांकूय सांगपाक सोदता, तेजें हांवें ITI मागलेलें, जंय म्हाका दुबाव आशिल्लो पळय न्हू अशी फेक सर्टिफिकेटीचेर हें पंचायत सेक्रेटरी जाल्ल्या म्हणून अशें लक्षां येयल्लें भायल्यान, पूण जेन्ना ITI मागलें जाल्यार म्हागेलें तें ITI रिजेक्ट केलें की पर्सनल म्हणून। पूण हो सरकार वयतरी आयज तरी मेळटलें मरे तें, जे पळय हें पळय फ्रेंडली कॉलनी जाल्या पळय न्हू ती दोगूय कोण कोण रावता ते फेक सर्टिफिकेटी सेक्रेटरी जाल्या ते पंचायत सेक्रेटरी केल्या ते आयज नाल्यार फाल्यां मेळटले। तें चुकक ना, फेक सर्टिफिकेट जाल्या ते चुकक ना, पूण आतां हांगा विशय कितें आसा, सरकार पंचायत सेक्रेटरी घालिना, आसून घालिना, कित्याक थंय आजयेची बोटयाचे पंचायत सेक्रेटरी अपॉयंटमेंट चल्ला म्हणून अशें भायल्यान उलयतात। आनी जे सेक्रेटरी आसा पळय न्हू जेंकां काळणी शिवाय वेगवेगळ्या ऑफिसांनी इनवर्ड आउटवर्ड नाल्यार क्लॅरिकल काम करपाक बसोवन दवरल्या। आनी मिनिस्टरान सांगलेलें कितें आपले नदरेक येत पयलीं म्हणटा ग्रामसेवकांक घालून एमर्जन्सी कामां लागून म्हणटा काम चलोवपा जाय म्हणून म्हणटा ग्रामसेवका कडेन पंचायत सेक्रेटरी ताब घेवन चलयताले, पूण आतां म्हणटा तो पुरेपूर आसा म्हणून हें तेणें 2023 सांगलेलें फ्लोरिडा हावस। पूण आयज 2025 पावले अजून सुद्दां तेगेले लाडके जे आजयेची बोटू ताका वेवस्थीत पावयता मिनिस्टराक, तांकां अजून सुद्दां जवळ जवळ 22 काय 23 कितें तरी आसा म्हणून आयकलां ग्रामसेवक, तांकां पोस्टींग डबल पंचायतीन सुद्दां आसा, कित्याक डबल आजयेचो बोटू मेळटा। आनी हें सगळें कोण NP नायक NP म्हणून कोण तरी हें सगळें चलयता। पयलीं एथेल टॅक्स म्हणून आयला ते NP म्हणून टॅक्स चलता, पत्कर्त म्हणून आयकलां, पोस्टींग कोणा जाय जाल्यार ऑफर दिवपाचें तें सगळें तशें चल्लां। आतां हेचो वेगवेगळो इशू, पूण सांगपाचो मुद्दो कितें सांकवाळे पंचायतीन अजून सुद्दां 2023 ते आयज 2025 आतां हो म्हयनो लास्ट एंड जावपा पावला आमगेलो ऑक्टोबर, अजून सुद्दां पंचायतीक सेक्रेटरी ना। आतां इतलें सगळें घडटा तेन्ना सरकाराक सांगून सुद्दां आमी कोर्टा कडेन पावले जाल्यार सरकारान कोर्टाक कितें सांगलें, वेवस्थीत वेगवेगळे यू टर्न घेयत गेले सरकार। आनी म्हाका दिसता AG आसता पळय न्हू जो एडवोकेट जनरल आसता पळय न्हू, सरकारान ताका अपॉयंट करूं, पूण ताका आमचे टॅक्स पेयरांचेच पयशे वयता। तेणें जर सरकार चुकता जाल्यार सरकाराक दाखोवन दिवपाचें काम करपाचें आनी
जनतेक न्याय दिवपाचें एक काम तेणें करपा जाय. हेजेर सरकार ज्यो यू टर्न मारून ज्यो वेगवेगळे पळय यू टर्न मारून ज्यो रॉंग इलिगल थिंग्स लिगल करपाक जाय म्हणून हेजेर काम करची न्हू. तेणें सरकाराची चुकूय दाखोवपा जाय आनी सरकाराक सांगपाचें तुमी चुकतात, हेजेर आपूण तुमकां डिफेंड करपाक शकना म्हणून हें सांगपाचें काम आसता सरकाराक. कित्याक ताका आमच्या टॅक्स पेयराचो वयता पयसो, लाखांनी करोडांनी वयता तो. हे मिनिस्टर जाता ते कोण आपल्या बोल्सांतली ना. तेन्ना तेगेली तितली जबाबदारी आसता जनतेक न्याय दिवपाचें. आतां प्रोसिजर आतां 2 वर्सां जाय दिली आतां केस चलताली. आतां म्हागेले मॅटराचें हांव शॉर्ट सांगता. 8 मे 2024 इश्यू रेज बाय द पेशंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द फूल टायम सांकवाळ पंचायत सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 113 ऑफ द गोवा पंचायत राज एक्ट हेजे प्रमाणे हांवें इश्यू रेज केल्ले. आनी हितूंक हें सगळें सरकाराक दाखोवन दिलें बाबा, कोर्टाकय दाखोवन दिलें आनी सरकाराकय दाखोवन दिलें. आतां हे पिटिशनाचें कितें जालें, फुडें तारीख पे तारीख 26 तारीख जाली सगल्यो. 2 वर्सां 26 डेटी मेळ्ळ्यो आनी 26 डेटीक आमगेलो एडवोकेट एपियर जालो म्हागेलो. आतां ग्रीवन्सीस ऑफ द पिटिशन इज दॅट द एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट इज आस्किंग द ग्रामसेवक टू डिस्चार्ज ड्युटीज ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ द पंचायत टू completely illegal and contrary to the provision of the Panchayat Raj Act. मागीर तितूंक एजी कितें सांगता, एजी इज इन सम पर्सनल डिफिकल्ट म्हणून तो पावना. ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिस्टर फॉल्डर सबमिटेड दॅट द डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज रिक्वेस्टेड द स्टाफ सिलेक्शन कमिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी. वी ऑल द म्हणजे त्यांनी सांगले आपण ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां आनी मागीर तांकां सांगलें तुमगेलें इंस्ट्रक्शन जालें तेजे रिप्लाय फायल कर सांगलें 9/7/2024. तेजे उपरांत कितें जालें हें सगळें सांगून हें तेन्ना सांगलेलें आतां 1 जुलय 2024 जुलय ते परतून आमी 25 मार्चा पावले. हेजेर कांयच जालें ना, हेजेर कसलेंच हालचाल केली ना. सिलेक्शन कमिटी करता म्हणलें आनी तेजे उपरांत ते दामलें. कित्याक मिनिस्टराक न्हू इगो चड आसा. आमी जर कितें सांगलें न्हू ताका तें खट जाता आनी ताका दिसता की आपल्या खालतीपणाचेर हाडपाक सोदता म्हणून. आमी खालतीपणाचेर कोणा हाडपाक सोदना, आमी जें रॉंग चलता तें दाखोवन दिता. हें सगळें सांगून सिलेक्शन कमिटीन आजून सुद्दां प्रोसेस कित्याक केली ना. दोतोर प्रमोद सावंता वयता तो कित्याक लागून केलें ना. बट तुजे कडेन पंचायत सेक्रेटरी कमी आसा, फुडें वाचून दाखयता. The grievances made by the petitioner who is the resident of Sagwal Panchayat, the village panchayat being vacant since 13/3/2023 सांगून हो सांकवाळे पंचायतीचो पोस्टाचो वेकंट आसा. आनी आमी तुगे प्रेयराक कितें म्हणलेलें, इमिडिएटली इफेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ सेक्रेटरी इन विलेज पंचायत सांकवाळ म्हणलेलें आसा हितून. आनी हितूंक मागीर कितें जाता, फुडें सरकार सांगता पळय कितें कितें तें वेगळें. सरकार सांगता however the submit before us that there are 2 district posts in the village panchayat and as present there are 226 posts of the secretary of the village panchayat sanctioned, out of which 20 posts are vacant म्हणटा तो. 226 आसा आनी 94 ग्रामसेवक आसा कळ्ळें तुका. आनी तितूंत म्हणटा तो तेंची क्वॉलिफिकेशन वेगवेगळी आसा. तूं सगळें सबमिशन करता, सगळें करता मिस्टर पंगम एजी. आनीक हें म्हणटा तो सरकार हेजे बेगीन तोडगा काडटलो आनी हें पॉलिसी म्हणटा तो मर्ज करपाक तोडगा काडटलो. केन्ना आतां 25 मार्चा सांगता. हें सरकारान आपल्या म्हणटा सांगलां आनी आपूण तेजेर वयता. दोनी कॅडर म्हणटा तो मर्ज करपाक पॉलिसी डिसिजन जातलें. अजून जालां. हांव दोतोर प्रमोद सावंता विचारता अजून जालें हेजेर पॉलिसी डिसिजन जालां, मर्ज करपाचें कितें जालां, कॅबिनेट डिसिजन जालां, बील हाडलां. तेजे फुडें आतां एडवोकेट जनरल मे कॅटेगरी स्टेटेड दॅट द प्रोसेस ऑफ द मर्जिंग ऑफ द कॅडर हें केन्ना जाता 18 जुनाक 25 ग्रामसेवक एंड द सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत इज इन प्रोसेस एंड ही हॅड इंस्ट्रक्टेड टू मेक ए स्टेटमेंट दॅट द डिलिबरेशन वूड कल्मिनेटेड इंटू ए कॉन्क्रीट प्रोपोजल विदीन ए पिरियड ऑफ 4 वीक. 18 जुनाक सांगता. अजून जालां, अजून हेजेर कितें जालां. मागीर येता आतां हें सगळें जालें मरे. मागीर फायनल येता तो ऑर्डर 22 सप्टेंबराक. 22 सप्टेंबराक कितें सांगता आतां, ऑर्डर डेटेड 18/6/2024 जी
that the process of the merging of the cadre of Gram Sevak and secretary of the village panchayat in process, अजूनही process म्हणतो. He had placed before कोर्टाच्या नोटिंग प्लेस केले खाली हेजेर सीएमान सायन मारले इतलेंच. अजून सुद्दां मर्जिंगाचे खंयच हे कंप्लीट जाल्ली ना. मर्जिंगाचो जो प्रोसेस आहा पळय न्हू तो अजून सुद्दां खंयच कंप्लीट जालो ना. एक नोटिंग प्लेस केलें आनी आमी म्हणटा तो करतले आनीक कोर्टान तें मानूनय घेतलें. हायकोर्टान मानूनय घेतलें करतल म्हणटा. आतां हें करतल म्हणून सांगपाकूच ह्यो 26 डेटीची गरज नाशिल्ली. कोर्टाक जर मानून घेवपाकूच जायलें जाल्यार हायकोर्टाक इतलो जजाचोय टायम वेस्ट करपाचो नाल्यार आमचोय पिटिशनर टायम वेस्ट करपाचो नाल्यार ते हेजीचोय टायम वेस्ट करपाची गरज नाशिल्ली. हें एक तेन्ना जातालें मरे सीएमान आयज हे कोर्टाक पळय नोटींग मारून दिलां तशें नोटींग पयलीं जाता. तो जर कायदो जाता जाल्यार मर्जर करपाचो कायदो जाता जाल्यार तेन्नाच जातालें करपाक. हें 26 डेट सरकार कित्याक रावलो आनी सीएम कित्याक रावलो. म्हणजे एकट्याक लाडला मिनिस्टर जो आहा पळय तो मी नवेज गब्बर सिंग म्हणटा तो ताका लागून सरकार युटर्नाचेर युटर्न घेता. कित्याक लागून कोणा फायद्या लागून हाजेचो बोट्याचे आस मरे. अरे इतले सिनियर मोस्ट मिनिस्टर म्हणटा हाजेचो बोट्याचे कितलीशी आस रे तुमकां. आनीक हें सगळें जालें आनी हाजेचो बोटो तो बोटो ताका तुगेलो लाडला मिनिस्टर आलो जो पळय गब्बर सिंग आलो लाडला ऑलिव्ह क्लिंटन वाली ग्रामसेवक आयलो पळय न्हू तेणें सांकवाळे पंचायती धुमाकूळ घातलेलो पळय न्हू ताका खंय तरी तेगेलो धुमाकूळ घातल्या पळय तो लिगल करपाक जाय. सरकार आतां दोतोर प्रमोद सावंत मास्टर जाल्लो आसा इलिगल आतां इलिगल करपाक. जे आमगेले सर्गिस्त दोतोर आमगेलो पर्रीकरा कडेन जमलें ना तें आयज दोतोर प्रमोद सावंत झटक्यान पट्ट करून दाखयता पट्ट करता अशें. कॅशिनोची रिन्युवल केन्ना काडटले ते कॅशिनो मांडवींतल्यान पर्रीकरा कडेन जमलें ना. पर्रीकरान चडांत चड 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिलें. आयज तूं सामको डायरेक्ट 2.5 वर्सां दिता पट्ट करून जाता डिसिजन. ते भशेन तुज्या जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा पळय न्हू तिणें 33 जाणां घेवन आहा पळय न्हू तेजेर हें सगळें म्हणून विनाशकाली विकृती येयल्ली आहा बुद्धी येयल्ली आहा ह्या सरकाराक. आतां हें सगळें जालें मरे. मागीर मेन प्रेयर कितें आयली फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हण आयली मरे. मेन प्रेयराचेर कांय डिसिजन ना मरे. बरें तुमकां आतां हें पळय हायकोर्टान कितें सांगलां पळय न्हू तितून खंय सांगूना तुमकां आजून सुद्दां ग्रामसेवकाक घालून पंचायती चलोवपाक म्हणून खंय सांगना. पूण तुमची मनमानी 33 जाणांचो पावर तुमकां तें पळय मेजॉरिटी आहा म्हणून मनमानी चालूच आहा मरे. आजून सुद्दां सांकवाळे पंचायतीकच एक कित्याक फूल टायम सेक्रेटरी पावना रे. कासावले पंचायतीचो सेक्रेटरी रिटायर जाले 31 तारीख गेले त्या म्हयन्यात. थंय सुद्दां काणकोणच्यान पंचायत सेक्रेटरी पावलो मरे. म्हणजे सांकवाळे पंचायत म्हणटा ती कितें हाली त्या ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसा एकट्याचेरूच चलपाक शकता अशें मोहीन गुदिनोक दिसता. आनी तेगेले लेफ्ट आनी रायट पळय हो गिरीश पिल्ले आनीक एक्टींग जावन डॅरिक वालीस हांकां दिसता आसतलें. म्हणजे ताका लागून मोहीन गुदिनो हांगा दुसऱ्या कोणाक धाडपाक सोदिना. आनी ती सिद्धी डायरेक्टर आयली पळय न्हू तिका आतां ट्रान्सफर केल्या. तिका थंय सामकी अंगुठा शाप करून दवरलेली. पूण आतांचो जो डायरेक्टर आहा तेणी तरी हांगा सांकवाळ्याचेर विचार करपाची मरे. त्या डायरेक्टरान जेन्ना आतां कासावले जर ऑर्डर काडटा जाल्यार सांकवाळ कित्याक ऑर्डर येना आजून सुद्दां. एक्स्ट्रा कितलेशे बसून दवरल्या मरे. तांकां कित्याक पोसता रे तुमी बेश्टे पंचायत सेक्रेटरीक जे वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी तांकां पनिशमेंटाचे मिनिस्टरांचो पनिशमेंट कसली पनिशमेंट रे. पनिशमेंट कसली तांकां इतले 2-3 वर्सां. आनी 181 पंचायती आसून सुद्दां 226 तुमचे कडेन आसा म्हणून तुमी कोर्टाक बरोवन दिता मरे पंचायत सेक्रेटरी. जाल्यार आजून सुद्दां ते सांकवाळे पंचायतीक 2 वर्सां मायज जाले फूल टायम कित्याक पंचायत सेक्रेटरी पावना. फूल टायम कित्याक पावना. कोर्टाक तुमी युटर्न मारून फटयले. पूण मेन कोणा लोकांक फटयतले कितली फटयतले 1.5 वर्स उरल्या तुमगेले कितले. आनी तेजे फुडें कितें जातलें मागीर हाजेच्यो बोटो मागीर पेटयो नाल्यार खोक्याक लागून कितले म्हणून फटयतले. जे पंचायती पळय लूटमार आनी कितें इलिगल चलता तें लिपपा येयलां आयज नाल्यार फाल्यां वयर सरतलो मरे. आयज जर वयर सरलें जाल्यार तुमकां खंय तरी मातशें गांवतलें तांकां सोंपकना दाखोवपाक. कित्याक सरकाराक तुमी आसा जेन्ना तुमचो सरकार वयतलो पळय न्हू तेन्ना तेंचे आनी म्हारग पडटलें मरे तें. हे पळय लूटमार करून तो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस गेला नाल्यार गिरीश पिल्ले डॅरिक वालिसान केलो पळय सांकवाळे पंचायतीन तो मागीर तरी मेळटली मरे तें एक्शन आयज नाल्यार फाल्यां जातली. आयज दोतोर प्रमोद सावंत सीएम आसा फाल्यां विजय जावपाक शकता विजय सरदेसाय परवा आनी युरी जावपाक शकता. म्हणजे सदांच हेंच चलपाना.
तेन्ना तुमकां ही पळय विकृत विनाशकाली विकृत बुद्धी येयले पळय न्हू, हेजेर खंय तरी हें करात, सोडून दियात, जिद्द घेवन बसूं नाका. आमची सादी मागणी आयिल्ली फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी म्हणून. आनी बरें तुमी आतां हांकां मर्जर येयलो मरे, तो हेजी सांगता केन्ना जातली म्हणल्यार रिपोर्टरान विचारलें का मर्जर केन्ना, तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, पूण एटलिस्ट 3 म्हयने तरी लागता म्हणटा. पूण 3 म्हयने जावचे पयलीं तुमकां कळ्ळें जालें म्हणून. अरे तुमचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसून 2 वर्सां सुद्दां तुमचे कडेन तें मर्जर जायना जाल्यार आनी 1.5 वर्सां जातलें. कोणा दिशाभूल करपाक सोदता रे तुमी? सरकार आहा म्हणून इतली तुमकां तकली मस्तकां मारलेले आहा पावर. तांकां आसूं तांकां कित्याक दिना रे? तेंचे कडेन हाजेचो बोटू घालून म्हणून इतलेच म्हणजे सिनियर मोस्ट आनी जे सिन्सियर काम करपा आहा पळय न्हू पंचायत सेक्रेटरी, ते तुका हाजेचे बोटूच दिवपाना. ते आपल्याला सिन्सियर काम करता, पूण तुमकां ते सिन्सियर काम केलें नाका. तुमकां खाली जाय आपल्याक रेगुलर हाजेचो बोटू पावोवपाचो आनी ज्यो मेगा प्रोजेक्टाची फायली येता पळय त्यो आप जे कोण गॉड फादर आहा पळय तेंचे मेरेन पावोवपाचे. हांगा सेम जाल्लें आहा आतां. ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस पळय न्हू 2 फावटी सस्पेंड जालो, पूण तेजेर इन्क्वायरी सरकार करिना. तेका वयल्यान परतून कसो रिइन्स्टॉल करपाची ही टॅक्टीक वापरता. आनी ते ऑफिसर जे बसून दवरल्या न्हू पंचायत डिपार्टमेंटाक, ते मास्टर म्हूण सगळें हितून करप्शन करपाक तर मास्टर सामके. तांकां एक्शन घेवपाक कोणा नाका, पूण ते एक्शन घेयनासतना तांकां रिइन्स्टॉल करपाची आयडिया साम झटपट येता, कित्याक तांकांय हाजेचो पुटू पावता. आतां हांगा सांकवाळे पंचायतीन खंय तो प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ हेजी फायल मिसींग जाल्या. ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस जेन्ना चार्ज दुसऱ्या दिलो तेन्ना थंय फायल मिसींग म्हणून बरयल्या. कितली खोग्यान डिमांड आशिल्ली रे? मी कोणाले ऑफिसां पावली ती फायल मिसींग म्हणल्यार कोणाले तरी गॉड फादराच्या ऑफिसां पावली आसतली. म्हणजे हांगा फायली मिसींग मागीर ताका परमिशन दिली जाल्यार ती फायल गॉड फादरा पयलीं क्लियर करची पडली आनी मागीर ती हांगा पावतली. हेंच मरे सबका साथ सबका विकास दोतोर प्रमोद सांगतात. हेंच बरें तें सरकार सबका साथ सबका विकास. आनी मर्जर केन्ना जातलें रे? तुमी आतां तें कोर्टाक सांगून केस डिस्पोज केली, पूण मर्जर केन्ना जातलें? आनी मर्जर जालें जाल्यार तुका फुडली सांगता कितें जातलें तें. आयज हे जे पळय पंचायत सेक्रेटरी आहा पळय न्हू, तो पंचायत मिनिस्टर फ्लोअर ऑफ द हावस सांगतालो कितें, ते हांगा जसो स्टेटीचो चीफ सेक्रेटरी आसता तसो ते विलेजीचे चीफ सेक्रेटरी. म्हणजे विलेजीचे जर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार तांचो पगार वाडोवपाची आजून सुद्दां चिंतीन मरता. आनी ते मर्जर करून कितें करपाक सोदता रे? आयज करप्शन कित्याक लागून जाता मरे? तेंची सॅलरी कमी आहा म्हणून हें करप्शन वाडलेलें. आनी तेंकां करप्शन करपाक लावपी कोण? जे तुमकां पळय त्या दाये बाजू रावन पळय कितें बारीक सुद्दां काम जाल्यार मिनिस्टराक फोन करतले नाल्यार गॉड फादराक फोन करतले आनी सेक्रेटरीचे प्रेशर हाडटले आनी इलिगल करपाक लायतले. म्हणजे हेका लागून तें करप्शन वाडलेलें आहा. तांकां फ्री हँड कोण दिना अजून सुद्दां. सरकार सांगता थंय आमी 3 दिसां भितर लायसन दितले म्हणून, पूण परिस्थिती सत्य परिस्थिती दोतोर पळोवन सांगता सत्य परिस्थिती ना. आयज हे पंचायत मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 दिसांनी लायसन दिना. ऑफिसांतल्यान फोन येतात ते लायसन दिवनाका म्हणून. गरीब लोकांचे कित्याक ताका वचून पयलें नमन करपा जाय, गॉड फादराक नमन करपा जाय. नमन करलें म्हणटरीच त्यो फायली क्लियर जातल्यो. मागीर गरीबाक नमन केले शिवाय कांय जायना. तेंचे कडेन मुंडे हालोवपाक अशें वचून सकल तेन्ना जाता. आनी तुमी मिडियाचेर सांगता आमी गरिबाक लागून हें केलां तें केलां. कांय ना गरिबाक लागून. हेचे नंबरार जे पळय दिल्या पळय न्हू 25,000 30,000 हांगा सांकवाळे तर 2-3 लाख सुद्दां चलता, पावणी चलता. पंचायत सेक्रेटरीची पावणी चलता कोणा पोस्टींग जाय जाल्यार. ही सत्य परिस्थिती आसा. म्हागेले फ्रेंड जायत जाणा पंचायत सेक्रेटरी, ते म्हाका सांगता हे मर्जर करून आमची म्हणटा तो परिस्थिती आनी बिकट करता. एक तर आमकां सर्वीस सारकी ना, कितें आयकना जाल्यार व्हरोन हेजेर बसयतात पनिशमेंटाचेर. जे डिपार्टमेंटाक आपली कामूच ना थंय व्हरोन बसयतात. आनी मर्जर जालें म्हणटरीर 226+90 कितें जालें दोतोर प्रमोद सावंत 300 वयर जालें. म्हणजे तुमगेलें इंटेन्शन कितें आसा? आनी पंचायत वाडोवपाची आसा त्योच मिनिस्टरा कडेन सांबाळपाक. म्हणजे तुमगेलें इंटेन्शन कितें आसा? आनी पंचायत वाडोवपाची आसा त्योच मिनिस्टरा कडेन सांबाळपाक जायना. आनी पंचायत वाडोवपाक आसा. एक ती लालाकी बस्ती कोण तो यादव दाबोले थंय सेपरेट पंचायत करपाची आहा. हांगा गिरीश पिल्ले आहा ज्वारीनगर सेपरेट पंचायत. मागीर मडगांव मोती दोंगर, मागीर खंय ते कारगील कालांगूट अशी वेगवेगळी बस्ती जाल्या पळय न्हू. तितून सगळी पंचायत सेपरेट करा जाल्यार तुमकां मागीर मर्जर करता पळय न्हू तुमी 90 तुगेले ग्रामसेवक आनी 226 ते मागीर सारके वेवस्थीत तुमकां डिवायड करपाक. म्हणजे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळ्या घालाक ज्यो कारगील बस्ती जाल्या नाल्यार स्लम एरिया ज्यो तुमकां वोट बँक तुमची पॉलिटिशियन वोट बँक जाल्या पळय न्हू
तांकां लागून सेपरेट तयार करा. म्हणजे तुमगेलो मर्जर जातलो पळय न्हू तो वेवस्थीत मागीर तुमकां जाय तें युटिलायज करपाक जाय. नाल्यार ते सगळे पनिशमेंटाचे आनी उरतलो मरे. जे कोण हाजेचो फोटो दिनाक नाल्यार गॉड फादराक आयकना तांकां डायरेक्ट काडटले, पोस्टींग काडटले खंयचे पंचायतींतल्यान आनी तांकां बसयतले पनिशमेंटाचेर. ही सद्या सत्य परिस्थिती आसा. बरें तूं सांगता बरें मर्जर हेजे करता आनी बाकीच्यांक कित्याक मर्जर जावपाना मागीर. अरे ते आयज जर तूं ग्रामसेवकान सेक्रेटरीचो मर्जर डेप्युटी डायरेक्टर कित्याक जावपाक शकना, नाल्यार डायरेक्टर कित्याक जावपाक शकना. मागीर दुसरें तुगेलो तलाटी आसा तेंची क्वॉलिफिकेशन तुका खबर आसा. हे पंचायत सेक्रेटरीची क्वॉलिफिकेशन सगळ्यांक चॅक कर. डबल ग्रॅज्युएट सुद्दां आसा, पिवन आसा डबल ग्रॅज्युएट. आयज ज्या गोंयच्या सरकाराक काम करता कित्याक लागून करता, सरकार नोकरी गावोन म्हणून काम तें करता ते. तेंचेय मर्जर करची पडटलें तुका. तांकां मामलेदार करचे पडटलें, कोणाक डेप्युटी डायरेक्टर करचे पडटलें, कोणाक डायरेक्टर करचे. म्हणजे वेगवेगळे जे हायस्ट पोस्ट आहा पळय न्हू तेंचे क्वॉलिफिकेशन जर तूं गेलो जाल्यार हांकांय सगळ्यांक मर्जर कर मरे. आयज तलाटी न्हू कलेक्टराच्या लेवलाचेर शिकलेले आसा तलाटी, आयज ते पोस्ट गव्हर्मेंट जॉब गावोन म्हणून ते कामाक करतात. तेंचीय मर्जर कर मरे. तुवें हेंची केलीच मरे. आतां हेची जर मर्जर करता न्हू हे पंचायत सेक्रेटरी पळय डबल ग्रॅज्युएट आहा पळय न्हू तांकां कलेक्टर कर मरे, डेप्युटी कलेक्टर कर, मामलेदार कर, नाल्यार रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कर मरे. हांकां क्वॉलिफिकेशन जर तुमी वयसून जर तें करपाक सोदता हांकांय करा मरे. एटलीस्ट तांकां सॅटिस्फाय जातलें बाबा हांवें PL घातलें आनी हांवें हो आवाज केलो म्हणून ते आपल्याक आयज न्याय मेळ म्हणून. तांकां न्याय मेळपाना. हो एकट्याक हॅप्पी करपाक लागून जो पळय तुमी हो डिसिजन घेतलो पळय न्हू आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान की नोट मारून धाडलो तो डिसिजन तुमकांच मारूंक पडटलो फाल्यां. आनी हांव हांकां सगळ्या पंचायत सेक्रेटरी सांगता जे हायेस्ट जे पळय क्वॉलिफाय आहा पळय न्हू तेणें आतांच एप्लिकेशन करचें. आपल्याकय मर्जर करचो नाल्यार आपल्याचोय क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे आपल्या मामदार करचो, डेप्युटी कलेक्टर करचो, डेप्युटी डायरेक्टर करचो, BDO करचो. BDOचे आयज डबल ग्रॅज्युएट आसा तांकांय कलेक्टर करा मरे. हे सगळे प्रश्न निर्माण जातले. तुमी आयज टायम मारून घेतलो कोर्टांतल्यान पूण हे सगळे प्रश्न क्वेश्चन मार्क आयज दोतोर प्रमोद सावंत तुजेर येतले. तेन्ना हेजेर विचार करचो. एकट्या लाडल्या तुगेल्या मिनिस्टराक तूं हॅप्पी करपाक लागून हें पळय डिसिजन घेवपाक सोदता पळय न्हू हें तुमचेरूय बॅकफायर जातलें.